आजिकार मुख्य अतिथि ओडिशार प्रमुख विधानी उजाला पुरुष देवगढ़ माटी रेलवे लाइन भित्तिभूमि मुख्य कर्मधार एवं एक कृषि भित्तिक जिला भाव में परिगणित करने संकल्प रखिथिबा आजिकार मुख्य अतिथि संबलपुर सांसद केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महाशय, देवगढ़ विधायक रमेश विश्वाल महाशय, देवगढ़ जिलापाल महाशय, उपस्थित थिबा देवगढ़ समस्त बुद्धिजीवी मातृशक्ति विभिन्न अंचल आसिथिबा विभिन्न समाजसेवी बंधुगण प्रेस मीडिया बंधुगण समस्त तरफ अशेष अशेष धन्यवाद कृतज्ञता जनाऊँ। ये समावेश आज केंद्र सरकार 11 वर्ष पूर्तिर एवं ओडिशा सरकार वर्ष कार्यक्रम भितर जो घटना किसी घटी से विषय में आम निश्चित भाव में अवगत आवश्यकता अच्छी। सबुठ बड़ कथा ये गणतंत्र राष्ट्र आम अधिकार पाइछु गोटे सरकार तैयारी करवा अधिकार पाइछु जे आम आम निर्वाचित प्रतिनिधि मान पाखे आम जो व्यवस्था अच्छी जो समस्या अच्छी जो विषय गणतंत्र प्रतिष्ठा से विषय जानवर आवश्यक अच्छी से दृष्टि कहबी एक वर्ष पूर्ति अवलक्ष्य विकसित महान कार्यक्रम विभिन्न पंचायत जाइथिलु विभिन्न पंचायत गरीब ठार आरंभ कर चाषी खटिखिया आदिवासी गुरिया समस्या जो समस्या विगत दिन कहीं देखु नथिले उल्लेख करने चाहिए वो भी देखी जे 20 वर्ष 24 वर्ष शासन काल भितर जो सरकार थे केवे भी योजना क्या पहुंचला नहीं योजना व्यवस्था लोक बुझी पारे नहीं जे केंद्र सरकार कौन दौरान राज्य सरकार कौन दौरान समय समय कहूली जे समय समय कहूली कॉपी पेस्ट सरकार कॉपी पेस्ट है मोर गोटे विभाग होची जो विभाग में मो गरीब लोक पाई घर व्यवस्था करी घर व्यवस्था होची एबे कलेक्टर महाशय उल्लेख करुले अंतर्गत योजना जो मैंने हजार पाखापाखि लोक आज उपकृत होकर इश्यू किंतु मुझे दायित्व नेली पंचायत राज विभाग दायित्व से समय ओडिशा प्रदेश में कहीं गरीब लोक नथिले कई योग्य लोक नथिले जे कई गोटे घर पाइब ना आज विनम्रता सहित कहवा चाहे तुम्हारे ईयर बस लगे वाले यशस्वी प्रधानमंत्री के बड़ी है जे ओडिशा प्रदेश से भारत वर्ष रे नहीं दियो नहीं जे समस्त कर्मचारी खाता रहिबो एवं तांकर सर्वे प्रक्रिया आरंभ हला 135 लाख लोक योग्य विवेचित होइछंती ए होछि आजिका सरकार दबाभिमुख सरकार काम एथि दुख लगुची जे जो विकास धारा आज आम मैंने पहुंचेगा कथा
ବାହାନ କଲା କିଏ ଘର ପାଇବ କିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବ କିଏ ପିଏମ୍ ସିଏମ୍ କିଷାନ କାର୍ଡ ପାଇବ କିଏ ଭୟବନ୍ଦର କାର୍ଡ ପାଇବ କାହାର ଜମି ଉନ୍ନତି ହେବ କିଏ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିକୁ ପାଣି ମାରିବ ଏ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଆକଳନ ବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କେତେ ଆଚିଭ୍ କରିଛୁ ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଛୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ବାକି ଅଛି ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆମେ ଯୋଉ 21 ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ যে ওড়িশার অগ্রগতি পাই ভারতীয় জনতা পার্টি 4.5 কোটি জনতাଙ୍କ ପାଖରେ 21 ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୂରଣ କରିବୁ ଆଜି 11ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆଉ 10ଟି ଏ ଭିତରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଏ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା যে ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ବାବନଟା ଅଧିବାସୀ ଆଜି ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହୃଦୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିହାର ବିଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବି ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଦେବଗଣର ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ କରିବା ମିଶି କାମ କରିବା ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ଆଜି ସକାଳର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ସହିତ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଯୋଉ ସେକ୍ଟର କି ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିଦ୍ୟା କରି ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।